Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais mettre à votre disposition un exercice très important car il couvre presque la totalité du programme de la chimie. On prépare une solution d'acide acétique, c'est-à-dire acide éthanoïque, de concentration en solide C1, de volume S1 égale 0,5 litres en dissolvant la masse M égale 0,06 g de l'acide éthanoïque pur CH3COOH dans l'eau. Le pH de cette solution est pH 1 égale 3,75. On donne la masse molaire M, le CH3COOH égale 60 g par moule. Les conductivités molaires ioniques à la température 25 degrés Celsius des ions H3O plus aqueux et CH3COO- aqueux. Lambda 1 pour CH3 égale 35 10 puissance moins 3 Siemens fois mètre carré fois moule moins 1. Lambda 2 pour CH3 COO- égale 4,1 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré fois moule moins 1. Calculer C1, la concentration molaire. 2. Construire le tableau d'avancement de la réaction entre l'acide éthanoïque pur et l'eau. 3. Déduire que le taux d'avancement final de cette réaction est τ1 égale concentration de H3O plus à l'équilibre sur C1 égale 10 puissance moins pH1 sur C1 et calculer τ1 et déduire la nature de la transformation. 4. Calculer sigma 1, la conductivité de la solution. 5. Montrer que la constante d'équilibre s'écrit sous la forme K égale τ1 carré fois C1 sur 1 moins τ1. Calculer K. 6. Calculer la constante d'acidité Ka et pKa du couple CH3COOH, CH3COO-. 7. Lorsqu'on ajoute le volume VO, de l'eau, au volume V1, 20 ml de la solution S1, on obtient une solution S2 de concentration C2, sachant que K égale 1,78 10 puissance moins 5 et la concentration de CH3COOH à l'équilibre égale 4 fois la concentration du CH3COO- à l'équilibre. 7.1. Montrer que concentration de H3O plus à l'équilibre égale 4K. 7.2. Calculer pH2 et C2 pour la solution S2 et V de l'eau ajoutée. 7.3. Calculer taux 2, le nouveau taux d'avancement final. 8. Pour s'assurer de la concentration C1 de la solution S1, on réalise le dosage du volume VA égale 25 de la solution de CH3COOH avec une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium Na plus HO- de concentration CB égale 2,5 10 puissance moins 3 moules par litre. Pour atteindre l'équivalence, il faut verser le volume VBE égale 20 ml de la solution SB. Question 8.1. Calculer la concentration C1. 8.2. Écrire l'équation de la réaction de dosage et dresser son tableau d'avancement. 8.3. Calculer la constante d'équilibre
cas associés à la réaction du titrage, c'est-à-dire du dosage, et conclaire, on donne pKe égale 14 à 25 degrés Celsius. Oui, 4 montre que pour un volume VB inférieur à VBE, c'est-à-dire avant l'équivalence, que pKa égale pH plus logarithme décimal de VBE sur VB moins 1 et calculer pH 1,5 à la demi-équivalence. Maintenant, on passe à la correction. Donc, la question 1, calcul de C1. On sait que C1 égale N1 de CH3COOH sur VS. Et N1 égale M, la masse d'acide éthanoïque pur sur la masse molaire, grand M. Alors C1 égale M sur VS fois grand M. Application numérique. Donc on a la masse égale 0,06 sur le volume 0,5 litres fois 60 égale 2 10 puissance moins 3 moules par litre. C'est la concentration molaire d'acide éthanoïque. Deuxième question, construction du tableau d'avancement de la réaction de CH3CO- avec H2O. On écrit l'équation de la réaction CH3COOH plus H2O dont CH3CO- aqueux plus H3O plus aqueux. Donc l'état du système, aussi l'avancement de la réaction, les quantités de matière en moules, les trois états, état initial, état intermédiaire, état d'équilibre. Donc la concentration du CH3COOH d'état initial égale C1 fois V. Pour CH3CO- 0 et CH3 plus. L'eau en oxyde, dans différents états, à l'équilibre. La quantité de matière du CH3, c'est C1 fois VS moins X à l'équilibre. Et l'autre, X à l'équilibre, X à l'équilibre. La troisième question, on déduira que le taux d'avancement final de cette réaction est taux 1 égale concentration de H3 plus à l'équilibre sur C1 égale aussi 10 puissance moins pH1 sur C1. On a taux 1 égale X à l'équilibre sur X max, puisque l'eau est en X, alors CH3COOH est la réactive limitant, donc C1 fois VS moins X max égale à 0, c'est-à-dire X max égale C1 fois S1. D'autre part, N à l'équilibre de H3O plus égale X à l'équilibre. Donc X à l'équilibre égale concentration de H3O plus à l'équilibre fois VS, volume de la solution. Or pH égale moins logarithme décimal de H3O plus, c'est-à-dire concentration de H3O plus égale 10 puissance moins pH1. Alors taux 1 égale concentration de H3O plus fois VS sur C1 fois VS, simplifié par VS, on trouve taux égale concentration de H3O plus à l'équilibre sur C1 égale aussi 10 puissance moins pH1 sur C1. Application numérique. Donc, on a pH égale 3,75 et la concentration de 10 puissance moins 3, d'après la première question. Alors, on trouve taux égale 0,09, presque 9%. Alors, taux 1 inférieur à 1, donc la réaction est limitée.
Quatrième question. Calcul de la conductivité sigma 1 de la solution. Dans la solution, il y a des ions CH3COO-, H3O+, et OH- qui est minoritaire. Alors, on peut le négliger. Alors, sigma 1 égale lambda 1 fois concentration effective de H3O+, plus lambda 2 fois concentration effective de CH3COO-. D'après le d'avancement, on a concentration de H3+ à l'équilibre égale concentration de CH3COO- à l'équilibre égale aussi X sur VH, et concentration de H3O+ égale 10 puissance moins pH1. Alors sigma 1 égale lambda 1 plus lambda 2 de tout fois concentration de H3O+ à l'équilibre égale aussi lambda 1 plus lambda 2 tout fois 10 puissance pH. Donc cette valeur en mol par litre, donc on multiplie par 10 puissance moins 3 pour transformer la concentration en unité internationale, moule, c'est-à-dire moule par mètre carré, puisque sigma d'unité Siemens par mètre. Application numérique, on trouve sigma 1 est égal à 6,95 millisiemens mètre moins 1. Cinquième question, en montrant que la constante d'équilibre K s'écrit sous forme K égale τ1 carré fois C1 sur 1 moins τ1. À partir de l'équation de la réaction précédente, on écrit les K égale concentration du CH3, c'est-à-dire de la base, fois concentration de H3O+, sur concentration de l'acide CH3COH. D'après le tableau d'avancement, on a concentration de CH3COH qui reste égale C1 moins X à l'équilibre sur VS. On a déjà montré que concentration de H3O+ égale concentration de CH3CO- égale X à l'équilibre sur VS. Et on a aussi taux égal concentration de H3O+ sur C1, c'est-à-dire concentration de H3O+ égale taux 1 fois C1. On remplace K, on trouve concentration de H3O+ au carré égale taux 1 fois C1 tout au carré sur C1 moins concentration de H3O+, qui est C1 fois taux 1 fois C1. Alors on trouve K égale taux 1 carré fois T1 sur 1 fois C1 plutôt sur 1 moins taux 1. Application numérique, on a taux 1 égale 0,09 au carré fois C1 de 10 puissance moins 3 sur 1 moins 0,09 égale presque 1,78 10 puissance 5. Question 6. Calcul de K, constant d'équilibre, constant d'acidité et pKa. D'après la question précédente, on a K, pKa égale K, constant d'équilibre, égale 1,78 10 puissance 5. Moins 5 plutôt. Donc on sait que pH, donc maintenant au calcul de pKa, on sait que pKa égale moins logarithme décimal de Ka. Application numérique, on trouve pKa égale presque 4,75. Question 7, ou bien 7, lorsqu'on ajoute le volume d'eau que V1 égale 20 ml de la solution S1, on obtient une solution S2 de concentration C2. Donc on est, sachant que K égale 1,78 10 puissance moins 5 et la concentration CH3COOH à l'équilibre égale 4
fois concentration de CH3CO-, on montre que concentration de H3O plus à l'équilibre égale 4K. On a K égale concentration de H3O plus fois concentration de CH3CO- sur la concentration de CH3COH. On remplace concentration de l'acide par 4CH3CO- ici. On simplifie par la concentration d'ion éthanoate. On trouve K égale concentration de H3O plus sur 4, c'est-à-dire concentration de H3O plus est égale 4K. Cette 2, calcul de pH2 et C2 et le volume de l'eau ajouté. Donc, on a pH2 également logarithme de concentration de H3O plus. Et d'après la question précédente, on a concentration de H3O plus égale 4K, on place ici. On trouve pH2 égale 4,15. On a aussi concentration de CH3COH selon les données égale 4 fois concentration de CH3CO-. Donc C2 moins CX à l'équilibre sur VS égale aussi 4 fois concentration de H3O+. Après le tableau d'avancement, alors on remplace X à l'équilibre sur VS égale concentration de H3O+. Alors C2 égale 5. On déplace concentration moins concentration de H3O+. De l'autre côté, on trouve 5 fois concentration de H3O+. Aussi, concentration de H3O+ égale 4K. Donc, C2 égale 20K. Application numérique, on trouve C2 égale 3,56 10 puissance moins 4 mol par litre. On remarque qu'il y a la diminution de la concentration par dilution. D'après la relation de dilution, C1 fois V1 égale C2 fois V total, c'est-à-dire V1 plus V de l'eau ajouté. Donc V de l'eau ajouté égale C1 fois V1 sur C2 moins V1. Application numérique, on trouve V d'eau égale 92,36 ml. Question 7.3, calcul de taux 2, le nouveau taux d'avancement. D'après la question 3, on écrit taux 2 égale tout mot 10 puissance moins pH2 sur C2. Application numérique, on trouve taux 2 égale 20%. Donc la dilution augmente la dissociation d'acides dans l'eau. Question 8. On réalise le dosage du volume VA égale 25 ml de la solution de CH3COOH avec une solution aqueuse SB de Na plus OH- de concentration CB égale 2,5 10 puissance moins 3 mol par litre. Pour atteindre l'équivalence, il faut verser le volume VBE égale 20 ml de solution S2. 8.1. Calcul de la concentration C1 d'après la relation d'équivalence acide base. C1 fois V1 plutôt C1 fois VA égale CB fois VBE. Alors C1 égale CB fois VBE sur VA. Application numérique, on trouve C1 égale 2 10 puissance moins 3. 8.2. On écrit l'équation de la réaction de dosage. Donc l'équation de réaction de dosage, CH3COOH
plus OH moins, l'acide, il y a la base, elle donne CH3CO moins plus H2O. Donc la réaction en seule flèche, puisque la réaction est totale, et aussi rapide et sélective, on dresse le tableau d'avancement de la réaction de dosage. Donc l'équation de la réaction, l'état du système, l'état d'avancement, l'état initial et l'état d'équivalence. Donc à l'équivalence, CA fois VA moins X équivalence, aussi CB fois VB moins X équivalence, si X équivalence, et l'eau en X. 8.3 calcul du cas constant d'équilibre associé à la dosage ou bien titrage. On a K égale, à partir de l'équation, égale concentration de CH3 CO moins sur concentration de CH3 COH fois concentration de HO moins. On multiplie par concentration ici, H3 plus, ici H3 plus. Donc ça présente constant d'équilibre Ka et l'autre Ke, produit ionique de l'eau. On écrit C10 puissance moins PKO, rho PKE moins PKA. Alors, application numérique, on trouve K égale 1,78 10 puissance 9. Conclusion, on a K supérieur strictement à 10 puissance 4, implique la réaction de dosage est totale. 8.4, on montre que pour un volume VBE, plutôt VB inférieur à VBE, avant l'équivalence que pKa égale pH plus logarithme décimal de VBE sur VB moins 1. On a la relation entre pH et pKa, s'écrit pH égale pKa plus logarithme décimal de concentration de la base, de concentration de la base CH3CO- sur la concentration du CH3COH. Alors pKa égale pH moins logarithme décimal de concentration de H3 de CH3CO- sur CH3COH. Il y a l'inverse, donc pH est égal plus logarithme de concentration de l'acide ici sur la concentration de la base. D'après le tableau d'avancement, on a concentration finale de CH3CO- égale X max sur le volume total, c'est-à-dire volume de solution S1, c'est V1, plus volume ajouté VB, et concentration de H3CO- de CH3OH final égale aussi C1 fois V1 moins X max sur le volume total, VA plus VB. On remplace dans l'expression du pKa, on trouve pKa égale pH plus logarithme de C1 fois VA moins X max sur X max, c'est-à-dire pKa égale pH logarithme de C1 fois VA sur X max moins 1. D'après la relation de l'équivalence, on a C1 fois VA égale CB fois VB. Donc, on peut le remplacer C1 fois VA par CB fois VBE. Aussi, avant l'équivalence, VB est inférieur à VBE. On a
la quantité de matière de la base inférieure à la quantité de matière de l'acide, c'est-à-dire la réactive limitant c'est H au moins, c'est-à-dire X max égale CB fois VB. Alors, pKa est égal pH logarithme décimal de CA de CB fois VBE sur CB fois VB moins 1 égale au C. pH plus logarithme de CV de VBE sur VB moins 1. Ça, cette relation présente un nouveau trick. Calcul de pH 1,5 à la demi-équivalence. À demi-équivalence, on a VB et VB 1,5 égale VBE sur 2. À partir de la relation précédente, pH égale pKa moins logarithme de VBE sur VB moins 1, à demi-équivalence, on écrit pH 1,5 égale pKa moins logarithme de VBE sur VB 1,5 moins 1. Alors, pKa moins égale aussi pKa moins logarithme de VBE sur VBE sur 2. Ça sera 2 moins 1 si 1. Logarithme de 1 égale à 0. Alors, pH 1,5 égale pKa égale aussi 4,75. Salam alaikum, je vous souhaite bon courage. السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، سأقدم لكم في هذا الفيديو ملخصا مركزا للسقوط الحر الرأسي لجسم صلب في مائع. Résumé concentré de chute d'un solide dans un fluide. دونك اولا لابد من التفكير بوزن الجسم، لأن وزن الجسم هي القوة التي تطبقها الأرض على الأجسام التي توجد على سطحها أو على ارتفاع ضئيل من سطحها، ويرمز له ب P، ويعبر عنه بالعلاقة التالية P تساوي M G، حيث M كتلة الجسم بالكيلوغرام و G متجهات مجال الثقالة. أيضا نذكر بقوة احتكاك المائع التي يعبر عن شدتها بالتعبير التالي F تساوي K فوا VGSN، حيث K ثابتة تتعلق بطبيعة المائع وبشكل الجسم صلب. VG متجهة أو سرعة مركز قصور الجسم، وN عدد صحيح طبيعي، حيث عندما تكون قيمة السرعة صغيرة نأخذ N تساوي 1 فتصبح العلاقة السابقة F تساوي K فوا V. في هذه الحالة تتعلق K بلزوجة المائع، بينما عندما تكون قيمة السرعة V كبيرة نأخذ N تساوي 2 تصبح العلاقة السابقة F تساوي V K فوا V مربع. في هذه الحالة K لا تتعلق بلزوجة المائع بل تتعلق بكتلته الحجمية. إذا نذكر أيضا بدافعة الأرخميدس، وهي القوة التي يطبقها المائع على جسم مغمور فيه جزئيا أو كليا، ويرمز لها ب FA، حيث F متجهة القوة FA تساوي ناقص رو F فوا V فوا G متجهة. رو الكتلة الحجمية للمائع، V حجم المائع المزاح أو حجم الجزء المغمور من المائع بالمتر مكعب، الكتلة الحجمية دائما بالكيلوغرام بار متر مكعب، وشدة مجال
الثقالة. إذن دراسة السقوط الرأسي لكرية فولاذية في محلول الجليسيرول، أي في سائل، لأن الماء يمكن أن يكون سائل أو غاز. إذن نعتبر كرية تسقط في أنبوب مملوء بمحلول الجليسيرول. أثناء سقوط هذه الكرية تخضع إلى بي وزنها، إذن المجموعة المدروسة بالنسبة لهذه الحالة وهي الكرية جرد القوى. قلنا أن الكرية تخضع لوزنها بي، حيث بي تساوي ام جي. أيضا بالنسبة لقوة الاحتكاك المائع، قوة الاحتكاك المائع هي القوة التي يطبقها المائع على الجسم أثناء حركته في هذا المائع، سواء كان السقوط والصعود أو أيضا كيفما كانت الحركة داخل المائع. ويعبر عن قوة الاحتكاك المائع F تساوي ناقص K فوا V أس N فوا K متجهة الواحدية، لأن اخترنا المعلم أو K موجه نحو الأسفل، أي في نفس منحى الحركة، وبالتالي F و K لهم منحيان متعاكسان، لذا كتبنا F متجهة F قوة الاحتكاك المائع تساوي ناقص الشدة اللي هي V K فوا V أس N فوا K. ثم أيضا دافعة الأرخميد يعبر عنها بالعلاقة F تساوي ناقص M رو فوا G، تساوي أيضا رو F فوا V فوا G. إذن نطبق القانون الثاني لنيوتن على الكرية أثناء سقوطها في المائع، ونعتبر المحور أورجي مرجعا غاليليا. إذن حسب قانون الثاني لنيوتن نكتب مجموع القوى الخارجية المطبقة على الكرية يساوي MA، أي P زائد F زائد تيت F تساوي MAG متجهة. إذا نسقط هذه العلاقة على المحور أوكا، لأن الحركة تتم فقط وفق هذا المحور، فنجد إذا قلنا P وهي MG نفس منحى K، وبالتالي تساوي MG. بالنسبة ل FA عكس منحى G وتساوي ناقص رو أو ناقص M فوا G. إذا الإسقاط ديال G منحها نحو الأسفل، إذا G. بالنسبة لإسقاط ديال بتيت F دونك على المحور K هي ناقص K في V أس N تساوي M A. إذا A متجهة تسارع أو عفوا تسارع، وبالتالي يمكن أن نعبر عنه بدي دو في على دي دو تي. نجد العلاقة، يعني نعمل بجي نجد العلاقة N كتلة الكرية ناقص كتلة المائع عامل لرو ناقص K في أس N تساوي M دي دو في على دي دو تي. إذا يمكن نقسمو على N، لأن إذا قسمنا على N عنده هنا ناقص M على ناقص M F على N فوا G كلها ثابتة ناقص K على V تساوي دي دو في على دي دو تي. إذا نضع B تساوي K على V K على M عفوا، وأيضا A تساوي أي ثابتة تساوي M ناقص M F فوق الكل فوا G على تيت M. فنجد المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة مركز قصور الكرية أثناء سقوطها في المائع. إذن هذه المعادلة التفاضلية مهمة جدا. إذن كيفية تحديد المقادير المميزة للحركة. إذن بين المقادير المميزة للحركة هناك الزمن المميز للحركة طو، وأيضا هناك قيمة السرعة الحدية VL كأقصى قيمة تصل لها سرعة مركز قصور الكرية. إذن هناك تحديد المبياني انطلاقا من النتائج التجريبية أو من المنحنى،
دونك لدينا المنحنى V بدلالة T أي تغير سرعة مركز قصور الكرية خلال الزمان أي أثناء سقوطها. هذا المنحنى يتميز أو يزداد بشكل أسي ثم يصبح مستقر، شبيه مثلا في حالة شحن المكثف أو أيضا إقامة التيار في الوشيرة. إذن يمكننا نميز بين نظامين: نظام انتقالي أو بدئي يسمى أيضا النظام البدئي، ثم النظام عندما تصبح السرعة ثابتة نظام دائم. إذا قمنا لتحديد السرعة أو قيمة السرعة الحدية كنمشيو مباشرة للنظام الدائم، كنقومو بالإسقاط عندما V تساوي VL تساوي كونستانت تمثل المقارب الأفقي. دونك هنا VL في الحالة تقريبا 12 متر بار سكوند. ثم لتحديد ثابتة أو الزمان المميز للحركة طو، نرسم المماس للمنحنى عند اللحظة T فيتقاطع مع المقارب الأفقي في نقطة. المسقط العمودي لهذه النقطة يمثل طو الزمان المميز للحركة. وبهذا كنكونوا حددنا بالنسبة للمميزات الحركة أي كل من طو و VL مبيانيان انطلاقا من النتائج التجريبية. هذا المنحنى يخط انطلاقا من النتائج التجريبية. الآن بالنسبة للتحديد النظري، يعني يمكن أيضا تحديد النظري في النظام الدائم تصبح حركة مستقيمية منتظمة أي V تساوي VL تساوي كونستانت، وبالتالي المشتقة دي دو في على دي دو تي ستساوي صفر. إذا من المعادلة التفاضلية السابقة يمكننا نكتبو عندنا هي A ناقص B فوا في أس ان تساوي دي دو في على دي دو تي. إذا في النظام الدائم قلنا دي دو في على دي دو تي تساوي صفر، إذا و في تساوي في ال. إذا كنعوضو في ال، إذا لتحديد في ال كنرجعو هذه الطرف ونقسمو على بي ثم الراسين إني كندخلو الراسين. إذا في ال تساوي أ على بي أس واحد على ان. إذا كيمكننا أيضا نعوضو أ بالتعبير ديالها و بي بالتعبير ديالها، فنجد في ال تساوي جي على ك عامل لي ام ناقص ام اف أس واحد على ان. إذا كيمكننا انطلاقا من المعطيات أي شدة مجال الثقالة ثابتة ككتلة الكرية أو الجسم وكتلة المائع المزاح، كيمكننا حساب السرعة الحدية نظريا حساب مبيانيا. أيضا كيمكننا نحدو بالنسبة لتحديد قيمة بالنسبة ل A، يعني كيمكننا نحدوها انطلاقا من VL تساوي A0 فوا طو، حيث أن بالنسبة للتسارع لدينا منحنى ديال V. إذا التسارع A0 سيمثل دلتا V على دلتا T عند اللحظة T صفر. كنرسمو المماس عند اللحظة T صفر، ناخدو نقطتين كنحسبو بالنسبة ل A0. انطلاقا من A0 يمكن نستنتجو طو أو أيضا نستنتجو L. إذا عندنا A0 وعندنا L، يمكننا نستنتجو طو أيضا أنا. وإذا كنا نعلم A يمكننا نحدوها أيضا من المعادلة التفاضلية السابقة عند اللحظة T صفر. شوفوا في صفر كم تساوي، نحدو بالنسبة ل A0. إذا عرفنا A0 يمكننا نحسبو عندنا VL يمكن نحسبو طو نظريا. إذا الآن بالنسبة لحل المعادلة التفاضلية بطريقة أولر أو بتطبيق طريقة أولر. بالنسبة لطريقة أولر تمكن طريقة أولر من التوصل إلى الحل التقريبي للمعادلة التفاضلية بتعويض في تي بدالة تقاربها محليا، لأن حسب التعريف عندنا تسارع A يساوي دي في على دي دو تي، أو أيضا ليمين دي دو في على دي دو تي عندما تكون تي صغيرة. إذا يمكن عندما تكون تي صغيرة يمكن أن نكتب أيضا كتقريب في دو تي زائد دلتا تي ناقص في دو تي على دلتا تي تساويها تقريبا التغير ديال السرعة على المدة الزمنية. إذا انطلاقا من هذه العلاقة كيمكننا نعبروا على في دو تي زائد دلتا تي، نضربوا جداء الطرفين جداء الوسطين ونرجعوا هذه الطرف الآخر، فنجد دلتا أو عفوا في دو تي بلس دلتا تي تساوي في دو تي زائد أ دو تي فوا دلتا تي. إذا الآن بالنسبة ل أ دو تي زائد دلتا تي كيمكننا نكتبوها هي تي إي زائد تي إي بلس 1، أو بعبارة أخرى كيمكننا نعرفو دلتا تي هي تي إي بلس 1 ناقص
تي اي. دونك في هذه الحالة بالنسبة لي تي اي زائد دلتا تي غتكون هي تي اي بليس 1. وأيضا تي عوضناها ب تي اي، نفس الشيء هنا نعوضو ب تي اي. أو يمكن تبسيط أكثر نكتبو أيضا في اي بليس 1 في اي ا اي فوا دلتا تي، حيث دلتا تي في هذه الحالة ستسمى بخطوة الحساب لوبا كيل. دونك خطوة الحساب. أيضا من المعادلة التفاضلية كما أشرت سابقا يمكننا نكتبو أ تساوي دي دو في على دي دو تي تساوي أ ناقص ب فوا في أس إن. إذا أيضا أ إي بغينا نكتبو عند لحظة تي إي نكتبو أ إي تساوي أ ناقص ب فوا في إي أس إن. إذا انطلاقا من هذه العلاقتين مهمتين بالنسبة لطريقة أولار، يمكننا نحدو أ زيرو وانطلاقا من أ زيرو هو في زيرو يمكننا نحدو أ زيرو ثم في ان ثم أ ان إلى آخره بشكل تكراري. إذا المرحلة الأولى عند اللحظة تي صفر أ زيرو تساوي أ غرون أ ثابتة ناقص بي فوا في زيرو أس إل. إذا في زيرو حسب الشروط البدئية كتكون معطاة يمكننا نعوضو بها، أ و بي أيضا يمكننا نحسبوها انطلاقا من المعطيات ونحدو أ زيرو. إذا إلا عرفنا أ زيرو يمكننا نرجعو للعلاقة السابقة ونحسبو، أي يمكن نعوضو إي بصفر نلقاو أ ان تساوي في زيرو زائد أ زيرو فوا دلتا تي، أي أيضا دلتا تي خطوة الحساب كتكون معطاة أو كنختاروها. إذا المرحلة الثانية حساب في ان. إذا في ان تساوي أ زيرو بليس أ زيرو فوا دلتا تي. إذا ملي كنحسبو أ ان عفوا أن في ان يمكننا نرجعو نحسبو أ ان. إذا كنكتبو هنا أ ان تساوي أ ناقص بي فوا في ان أس ان. إذا كنعوضو بقيمة أ ان و أ و بي معروفين، نحسبو أيضا أ ان. إلا حسبنا أ ان نرجعو للعلاقة السابقة ونحسبو في دو. إذا ملي كنعوضو إي واحد غتصبح لنا في دو تساوي في ان كنكونو ديجا حسبناها فوا بليس عفوا أ ان كنكونو ديجا حسبناها هنايا فوا دلتا تي كنحسبو. لذا تسمى بالنسبة لها طريقة أولار هي طريقة رقمية تكرارية ميثود نيميريك إيتيراتيف، لكنها تمكننا من تحديد الحل التقريبي. وكلما كانت خطوة الحساب صغيرة كلما كانت هذه الطريقة أكثر دقة. وبهذا كنهيو الفيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا بما فيه الكفاية. سأضع لكم إن شاء الله في علبة الوصف بعض الملخصات الأخرى بالنسبة لقوانين نيوتن، أيضا انزلاق جسم على مستوى مائل والسقوط الحر الرأسي، بالإضافة إلى بعض التمارين التطبيقية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وأتمنى لكم التوفيق.